CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Karong adlaw sa maayong buntag Mindanao, naaba mo'y gamayng luna kilid sa balay. Sayro ng mga pamaagi aron himuon kining patok nga negosyo. Mga residente sa Buhangin na Sab ang bisitahon sa atong sugod bahay team. Sa News Patrol, mga chairmanship sa komitiba sa konseho, plastado na, duha ka mga konsehal, wala gihatagan og komitiba. Pamilya sa babaeng aksidenteng napatay sa usa ka barangay pulis, desididong kasuhan ng sospek. Laing low pressure area dool sa Mindanao, gibantayan sa Pag-asa. Ug pinakaunang crocodile slaughterhouse, giablihan na. Mga kapamilya, today is July 4, 2013. Bangon-bangon na ug dunga natong sugaton ng adlawng Huwebes ug usa ka Mayong Buntag Mindanao. Pero adlaw na gisaulog sa Estados Unidos ang ilahang Independence Day. Pero adlaw sa July 4. Okay, so Happy Independence Day sa mga kapamilya nato nga nadia sa Estados Unidos. Pero kini mga kapamilya, para sa mga tigpaminaw nato sa DXAB 1296 Radio Patrol, for the first time in 13 years, nakig-partner na ang Davao Lady Lawyers Association sa programang True Case sa DXAB. Ang maong programa naghatag og impormasyon may tungod sa lain-laing kaso ug ang partisipasyon sa grupo sa mga abogada mas makahatag pa og pagtagad sa mga kaso nga giatubang sa mga kababainhan. Okay, gagahapon lang sa hapon, gipahigayon ang MOA signing sa ABS-CBN, IBP Davao City Chapters o Davao Lady Lawyers Association. Gipirmahan kini ni IBP President Attorney Ilagan, Judge Luisa Kahulugan ug ABS-CBN Davao Station Manager Trisha Corpus. Ang True Case madunggan matag Domingo alas 7 hangtod alas 8:30 sa buntag sa inyong Radio Patrol 1296 DXAB. Okay mga kapamilya, sa laing hisgutanan, giduso karon ni Senator Miriam Santiago ang gawas nun og responsableng paggamit sa internet. Tumong sa Senate Bill number 53 ang Magna Carta for Philippine Internet Freedom nga amyendahan ang Cybercrime Prevention Act o ang Republic Act number 10175. Sumala kang Santiago, protektahan sa iyang Senate Bill ang katungod ug kagawasan sa mga Pilipino sa cyberspace dungan na paghatag og kahulugan sa pagtakda sa mga silot para sa cybercrimes. Ug ilawom sab niini nga himuon na nga civil liability ang libel imbes nga criminal act sumala sa ginabatikos nga Cybercrime Prevention Act ni Senator Edgardo Angara. Dungan niini giduso sab karon sa bagitong senador nga si Nancy Binay ang bill nga mobatok sa online violence nga mao ang Electronic Violence Against Women or EVAW Law of 2013. Kung maaprubahan ni Nel, amyandahan na ini ang RA 9262 o ang Violence Against Women and Children Act of 2004. Target ni Binay nga sugpoon ang responsableng paggamit sa social media. Okay, subay sa EVAW ang electronic violence nga nangahulugan og paggamit sa bisan unsang impormasyon sa internet nga magdala og mental, emotional ug psychological distress sa bisan kinsa mang biktima. Mahinumduman sab ni adtong Pebrero gipatas-an pa sa Korte Suprema ang 122-day temporary restraining order sa pagpatuman sa Cybercrime Prevention Act. Okay mga kapamilya, from good news, adton sa nato si Claude karon para sa
Pero mga kapamilya, doon na ba mo'y luna sa inyong palibot o pananaw ba ninyo nga pwede ninyong magamit kini sa farming o sabay dapat himuon nini atong sayron ka na sa negosyong swak. Sayo pa lang sa buntag, busy na si Ben Monta sa pagpakaon sa mga binuhing hito nga naalang sa iyang lataran. Dako ang iyang pasalamat kay tungod sa pagbuhi og hito, sulod sa napulo ka tuig na paggraduar niya ang iyang tulo sa iyang 5 ka mga anak. O mula gini na kapital kung ispuspian muli nga patrabaho ginig maayo niya abot na litos pikas. Naala ko'y duhang maestra na ko na isa pod nga nursing aid. Na ako'y high school o elementary na lang. 5 man na sila. Gawas sa hito, nananumsab siya og mga gulay ug prutas sa dagkong pilapil sa iyang fish pond. Sama sa kamunggay, tangkong, pipino ug okra na asay kakao, limonsito, labana ug lubi. Ang magtiayong Monta usa lang sa mga mag-uuma nga nag-adapt sa Integrated Farming System kung IFS. Din gina-maximize sa farmer ang resources sa usa ka area, pinaagi sa pagbutang og lain-laing agri-products. Kana-kana mag-spray. Kanang pipino, upo, kalabasa, mula mga dalirang itanong mga dili nimo trabaho sa kayo. Tungod kay sobra na para sa ilang pangkonsumo ang mga pananom, nagtukod sab sila og kananan duol sa ilang balay nga sila mismo ang nagasupply sa gulay ug hito. Sugyot ni Ben sa mga naigagmay luna sa ilang balay, pwedeng sugdan ang integrated farming system. Kay gawa sa ma-maximize ninyo ang space para sa pangkonsumo, pwede pa kining kuhaan sa inyong green negosyo. Alang sa negosyong swak, ako si Marjorie Dalipe.